असें सारी मस्जिद दे विच खत्म आई ते असां के वाल दोस्तन भरावां को दिखा दो। आमीन आमीन। ए हाँ सच्चे पगो है ना थे एक फजल हुसैन दी एक किसे पाचा ते एक काके शौकत दी पहले उस्ताद ना पहले पग्गू बदने जा हां हैं पहले पहले काके शौकत जय जय फजल हुसैन ते जेड़े बुजुर्ग हैं ना ओए बदे सन जय मलिक साहब ते मलिक काल हाँ तू सब तेरे काम मलिक साहब ही बदे मलिक नासिर ही बदे क्योंकि दिल खुश थी जरे खड़ी ए पानी ने दे हाँ बद ये तो मियां मेहमान हाँ ओ मेहमान बिल्कुल ठीक कौन बता जय बैठ ऐसा इतरा में ही पढ़ायान माशाल्लाह आज खत्म है इमाम मस्जिद इमाम आप सब पढ़दा पे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सही सही जय हाँ अल्लाह अल्लाह खैर मुबारक दुआ कोई मुबारक हां बिजली गई है पे असल लाइट थोड़ी जाई कम है बिजली गई है पे लाइट थोड़ी जाई घट है क्लियर करना उसे इतनी हां फजल सर बिस्मिल्लाह बस ये गाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किदे ये सर उस्ताद है ये सर मौलवी साहब उस्ताद इंत इदे वीडियो जय जय माशाल्लाह त्रा दफा कुर्सी पर जाए सुधार होता वीडियो देखते रहिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين ये ख़त्म कुरान मजीद है। ختم قرآن پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرج وقنا عذاب الميزان اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ جو حاضر کلام پڑھیے جتنے کلام پڑھ کے میرے کلام کا ثواب فضل حسین ختم کی دے ادا ثواب جو ذکر اذکار کی دے ادا ثواب نماز دا ثواب جتنی ہدیہ پیش کی دے یا اللہ ادا ثواب ہدیتاً تو پتن برکتاً سونے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات میں پیش کی یا اللہ مضبوط مقبول فرما یا اللہ سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے یا اللہ سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دی روح کو کلام کو پیش کرے یا اللہ مضبوط مقبول فرما یا اللہ سارے والدین ساری جماعت والدین جو مسلمان جہاں تو رخصت ہوئی یا اللہ انہیں روح کو کلام سواب پیش کرے یا اللہ مضبوط مقبول فرما یا اللہ سارے حال تے رحمت کرم فرما یا اللہ ان مسجد کو قیامت تک آباد شاد رکھا ساری جماعت وچ برکتاں تے رحمت عطا فرما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي قرب شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا قاضي الحاجات يا دافع البلاء يا حل المشكلات اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व किना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल मर्ज़ व किना अज़ाबल क़र्ज़ व किना अज़ाबल मसीहत दज्जाल व किना अज़ाबल मीज़ान बिहुर्मत नबी आखिरुल ज़मान। इलाही भाग्य बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फजल हुसैन ठीक है दोस्तों, आज तक दिखा देते ख़त्म शरीफ है अपनी मस्जिद में को वीडियो दिखाइए। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ हाँ